হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আপনাদের দেখাচ্ছি কিওয়ানের অরিজিনাল 450 ওয়াট স্পিকার এমবিজে সিরিজের এই যে অরিজিনালের। এই যে ব্ল্যাক টিপ যেটা দেওয়া ছিল সেটাও কিওয়ান লেখা আছে, এটা একটু দেখে নেবেন। এই যে এখানে যে ব্ল্যাক টিপ মারা আছে এটা তো কিওয়ান লেখা থাকবে, প্রফেশনাল লাউড স্পিকার। আগে আনবক্সিং করা ছিল, দোকান থেকে যখন আনি। এই যে স্পিকার কিওয়ান উল্টান কিওয়ান 450 এমবিজে। এই যে স্পাইডারটা, এই যে হিট ভেন্টিলেশন। এইখানে কয়েলটাও দেখা যাচ্ছে, একটু ভালো করে দেখলে দেখা যাবে কয়েলটা 3 ইঞ্চি কয়েল। লিড ওয়্যারগুলো ভালো দিয়েছে। এখন সাউন্ড টেস্টিং করব। আমাদের লাইন করা হয়ে গেছে, এখন साउंड चेक वीडियोटा। टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। झुकेगा नहीं साला, कतई नहीं झुकेगा। check 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 djppclub.in check check है बेटुआ, हमसे कंपटीशन ना कर, नहीं तो तोर पैजामा गील हो जाए। अब ज्यादा हमसे करबे तो इतना ठोकब कि तोरे हाइड्रोसील हो जाए। RP Mix check RP check check djppclub.in हो गया, तुम्हारा हिंदुस्तान में बाप पैदा हो गया है।
नशा तो दुनिया करती है। Turn off the speaker.